जी नादरीन, अब के दिल्ली उजड़ी, घर घर फैला सोग, कहाँ गई वो रौनकें, कहाँ गए वो लोग। इस वक्त हम जहानिया की एक ज़ैली सड़क पर मौजूद हैं और ये एक स्टॉप कहलाता है 10 मोड़। 53 टनार के बिल्कुल करीब है ये, और इसको काफ़ी आबादी जो है वो लिंक करती है। यहाँ किसी दौर में बहुत रौनकें हुआ करती थी, ये पूरा अड्डा आबाद था। दुकानें अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो नज़र आ रही हैं इस वक्त। और ये हमारी बदकिस्मती कह लें कि यहाँ जिस तरह कहते हैं ना, तहजीबों का जिक्र करते हैं कि फ़लाँ तहजीब इतने हज़ार साल चली, फ़लाँ तहजीब ने इतनी तरक्की की, तो यहाँ भी यही सूरत हाल थी कि इस स्टॉप ने, इस अड्डे ने बड़ी तरक्की की। और फिर क्या कहना चाहिए कि नज़र लग गई और घर का बेदी लंका डाये वाली बात आ गई। और इस वक्त ये उजड़ा सा स्टॉप आपको नज़र आ रहा है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक ये स्टॉप था और एक 99 टनार में बहुत बड़ी मंडी होती थी जिसको अलाहाबाद कैटल फार्म भी कहते हैं। तो उसकी सूरत हाल भी बाद में यही हुई कि इतनी बड़ी मंडी बनने के बाद वो ज़वाल का शिकार हो गई। तो आइए नादरीन, इस वक्त हम आपकी जो है यहाँ से जो लोग मौजूद हैं, यहाँ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे तारफ़ हासिल करते हैं और मज़ीद 10 मोड़ अड्डा के बारे में बातचीत करते हैं। जी, आप बताइएगा, पहले अपना तारफ़ मुकम्मल करवाइए, उसके बाद मैं सवाल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीबुर रहमान खटक है और मैं बुनियादी तौर पर एक टीचर हूँ। यहीं अपनी गांव में पढ़ाता हूँ, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 53 टनार में एज EST। जी शुक्रिया। इस वक्त हम 10 मोड़ में मौजूद हैं। तो 10 मोड़ जो है उसकी हम रौनकों की बात कर रहे थे, तो उस हवाले से कोई याददाश्त, कोई अपनी मेमोरी को ताज़ा कीजिए कि कैसी थी इनकी रौनकें और कहाँ गई। वो क्या कहते हैं, अभी मैंने शेर पढ़ा था कि अब के दिल्ली उजड़ी, घर घर फैला सोग, कहाँ गई वो रौनकें, कहाँ गए वो लोग। जी शाह साहब, बुनियादी तौर पर मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो पठान फैमिली है वो बेसिकली बिजनेस माइंडेड भी नहीं है। हम पठान लोग हैं, हम ज़्यादातर जो मुलाजमत है उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं। हम कम बिजनेस माइंडेड लोग हैं। इसकी एक वजह ये भी है। दूसरी वजह चूँकि वही पठानों वाली बात के लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी है। यहाँ अब तो नहीं है, पहले था, तो अब तो बहुत कम हो चुका है। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट यहाँ करती तो शायद हमारा इतना नुकसान नहीं होता। हमारा इससे पहले बहुत नुकसान हो चुका है और यही नुकसान इस चीज़ की मौजब है कि यहाँ जो 10 मोड़ की रौनकी थी वो बहाल नहीं हो सकी। हालांकि ये बड़ा पुराना हमारा टर्मिनल है 10 मोड़, इसको बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहिए था। लेकिन जो हमसे पीछे जो टर्मिनल 7 जैसा दिलू मोड़ है वो सेटल हो चुका है, उसकी तरक्की ज़्यादा है, यहाँ की तरक्की ना होने के बराबर हो गई है। तो इसमें कई किस्म के वजूहात हैं जिसमें 2-3 मैंने आपको बयान कर दिए। जी, ज़ाहिर है अदम तहफ़्फ़ुज़ जब होगा तो इन्वेस्टर नहीं आएगा, और ज़ाहिर है थोड़ा सा खौफ हो जाता है कि हमारा पैसा जो है वो ज़ाया ना हो जाए। तो बहरहाल मेरी दुआ है और मैं पुरुमीद हूँ कि दोबारा इसकी रौनकें जो हैं वो बहाल हो जाए ना। जी, आप अपना तारुफ करवाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इसहाक खान है, चक 53 का रहने वाला हूँ और मेरा दादा भी किसान था, मेरा बाप भी किसान था और मैं भी किसान हूँ। किसान फैमिली से ताल्लुक़ है। तो दूसरी बात यह है कि 10 मोड़ की बात आपने की, ये बिल्कुल हबीब सर ने बजा कहा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कुछ अरसे तक बिल्कुल नहीं रहा है। तो यहाँ कत्ल व गारत वगैरह थोड़ी बहुत हुई है, झगड़े वगैरह हुए हैं, इसी वजह से ये इसकी रौनकें ज़रा मध्यम पड़ गई हैं। अब तो मामलात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ। तो कैसी उम्मीद करते हैं आप? इंशाल्लाह अब जो है जल्दी ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसकी रौनकें बहाल होंगी। क्योंकि दूसरी बात जो है ना, ये हम जानिए से काफ़ी दूर हैं, कम से कम 20-25 किलोमीटर के फासले पे हैं
اور دوسری میں تو یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میں نے 60 سال ادھر ہی گزارے ہیں نا، یہ سیاستدان جو ہے نا، سیاستدان خاص کر جہانیاں والے یہاں پٹھانوں سے ایک سوتیلا پن رکھتے ہیں. حقیقت ہے یہاں سے لے کر 53 سے لے کر 57 تک یہ سوتیلا پن رکھے ہوئے ہیں شروع سے. یہ آج کل تو نوجوان لڑکے ہیں وہ تو ذرا تھوڑا سمجھ. جی آپ نے ان کی بات سنی کہ سیاسی پہلو بھی ہے، سیاسی پہلو بھی اس کا رونقیں ختم ہونے کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جہانیاں کے جو مشرقی حصہ ہے، شرقی علاقہ جو ہے، وہاں جو ہے اتنے ترقیاتی کام نہیں ہوئے. ان کا بھی گلہ درست ہے، لیکن میں ان کے ساتھ شامل کر لوں کہ جہانیاں کے مشرق کی طرف کسی قسم کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ خاص طور پر ان علاقوں میں نظر نہیں آتی ہے. کیونکہ یہاں 53 سے لے کر 57 تک 4-5 کلومیٹر کا جو یہ 7 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے نا، یہ یوں سمجھو کہ ستیلے پن کا شکار ہے. جی انتظامیہ سن رہی ہے، سیاستدان بھی سن رہے ہیں، ان کا گلہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ستیلا پن کا سلوک کیا جاتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں ہمارے سیاستدان، ہماری انتظامیہ. سر اس کے علاوہ ایک اور تھوڑی سی ریکویسٹ ہے سیاستدانوں سے، خاص کر انتظامیہ ڈسٹرکٹ خانیوال سے، کہ یہ جو سڑک ہماری ہے یہ دوسری کسی مین روڈ سے لنک نہیں کرتی. یہاں 1 کلومیٹر سے آگے بالکل کچا راستہ ہے، یعنی بہت سخت. یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ یہ راستہ رابو سال وغیرہ جاتا ہے، 128 WB. جی جو یہاں سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور اس کے بعد گڑا موڑ روڈ آ جاتا ہے. روڈ آ جاتا ہے، ویاڑی ملتان والا روڈ آ جاتا ہے. یہ جو ہے نا، میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تیل میں پانی نہیں پہنچتا. تو جو لوگ تیل پہ بیٹھے ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ بڑے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. وہ دوسرے ضلع کے قریب ہوتے ہیں اور اپنے ضلع سے دور ہوتے ہیں. تیل یہاں سب تیل ہے، پانی بھی تیل میں ہے، ہمارا پانی بھی نہیں ہے. یہ سڑکیں تیل میں ہیں، سڑکیں دوسرے رابطہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے رابطہ دوسرے ڈسٹرکٹ سے. دوسری بات یہ کہ بجلی جو ہے، یہ لائٹ وہ بھی تیل میں ہے، خانیوال سے ہے. یہ تینوں مسائل ترقی میں یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. حقیقت ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں سر. جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کے مسائل بھی سنے. امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ اور سیاستدان مل کر اور وسیب مل کر اسے حل کرنے کی کوشش کرے گا نا. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا نام عزیز بیگ ہے، میں 10 موڑ کا رہائشی. میرا جو بچپن ہے وہ 10 موڑ سے ہی ہے. سب سے پہلے جو 10 موڑ میں آبادی آئی ہے وہ ماسٹر نعیم خان، محمد خان اور ہماری. مطلب ہے کہ سن 80 81 82 سے میں 10 موڑ کو جانتا ہوں. 10 موڑ کی بہت رونقیں ہوا کرتی تھی. یہاں 25 سے 30 بسیں، ڈاٹسنیں وغیرہ چلتی تھی. بڑا ماحول ہوتا تھا، معززین آتے تھے. لیکن پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اور 10 موڑ آج اس دور میں بھی بالکل اجڑا ہوا ہے. کچھ ہمارے گھر ہیں، اس کے بعد کچھ اور آبادی آئی. آبادی ہوئی ہے یہاں 10 موڑ پہ، لیکن کاروباری لحاظ سے ٹھپ ہوا ہے. کوئی معززین یہاں آنے کو تیار ہی نہیں ہے. کوئی معزز بندہ یہاں بزنس کرنے کو تیار نہیں. ہماری خود دکانیں ہیں، 4 میں سے 3 دکانیں اب بھی خالی پڑی ہوئی ہے. ایک دکان ہے، جب بنی تھی دکان 500 کرایہ تھا. ہمارے میں ہمت نہیں ہے کیونکہ اس غریب کا بزنس ہی نہیں چل رہا، وہی 500 کرایہ چل رہا ہے. تو سب سے بڑی یہ جو زوال ہوا ہے 10 موڑ کا، میرے خیال میں یہاں پہ جو 2 نمبر لوگ، کرمنل لوگ، ان کی وجہ سے ہوا ہے. بقایا جو ہے نا بدماشیاں، چیز لے لینی دکان والے سے، کام کرا لینا، پیسے نہ دینا، جس کی وجہ سے باہر سے لوگوں کا آنا اور اپنے لوگوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا. تو بقایا جو ہے گاڑیاں جو تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. لوگوں کے گھروں میں موٹر سائیکل آ گئے ہیں. کچھ مہنگائیاں ہوئی ہیں، کرائے کم تھے، بسوں ویگنوں والوں کو کچھ بچتا نہیں تھا. جہانیاں تقریباً 10 موڑ سے ایگزیکٹ 19 کلومیٹر ہے. تو کرایہ ان غریبوں کو کچھ بچتا نہیں تھا، جس وجہ سے وہ ختم ہو گئی. اس چینل کے ساتھ جو انٹرویو میں دے رہا ہوں، ایک حکومت سے بھی اور اس سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ چک چمن ٹینار میں گورنمنٹ گرلز مڈل سکول ہے، تو برائے مہربانی اس کو ہائی قرار دیا جائے. کیونکہ 20 سے 22 کلومیٹر یہاں کی بچیاں جہانیاں جا کے پڑھتی ہیں، جو سخت سردی اور گرمی میں جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بچیاں، اکثر بچیاں 8ویں کے بعد سکول چھوڑ جاتی ہیں. تیسری بات کہ یہاں پہ دوسرا 154 چک، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم چمن چک کی بات کرتے یا 53 کی بات کرتے، 55، تو لوگوں کا ذہن 154 155 کی طرح.
कम यहाँ पे तरक्की हुई है। तो सियासी हिसाब से भी हमारे दरख्वास्त है कि इस इलाके पर, इस एरिए पर खसूसी निगाह डाली जाए। टेल का इलाका है, ना हमारा पानी पूरा पहुँचता है, ना हमारी बिजली पूरी पहुँचती है, ना हमारे सड़क पहुँचते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि टेल के चक होने की वजह से इसको नज़रअंदाज किया जाता है। मेहरबानी। जी, इस वक्त देख सकते हैं आपके एक बुज़ुर्ग मोहम्मद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। इन मोहतरम से हम पूछते हैं कि इस स्टॉप को 10 मोड़ क्यों कहा जाता है, और दीगर बातें भी हम इनसे पूछते हैं। जी बताइएगा कि इसको 10 मोड़, स्टॉप को 10 मोड़ क्यों कहते हैं? 10 मोड़ इसलिए कहते हैं कि ये मेरे दादा ने ज़मीन ख़रीदी थी मुरब्बा नंबर 10, तो वो उसी के नाम पे ये मुरब्बा नंबर 10 जो है ना वो मोड़ बन गया। उस वक़्त आबादी जो थी वो बहुत थोड़ी सी थी, वो आहिस्ता आबादी बढ़ गई है, तो फिर वो मुरब्बा नंबर 10 जो है वो 10 मोड़ ही रखा गया है। इसके ऊपर 10 मोड़ सब लोगों पठानों ने किया, फिर 10 मोड़ ही से वो पुकारा जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है ये अड्डा एक दौर था, इसकी बड़ी रौनक थी, मैंने खुद उस रौनक को देखा है, और आज वो रौनकें नहीं है। तो यहाँ क्या क्या चीज़, किस किस चीज़ की सूरत मौजूद थी, और ये किस लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता था? गाड़ियाँ यहाँ चलती थी तो उनका थोड़ा सा हाल बताइएगा। ये उस वक़्त ना ट्रांसपोर्ट काफ़ी थी। यहाँ से 10 मोड़ से 57 टैनर और सलीम चौक गाड़ियाँ जाती थी। 57 टैनर में हमारे हकीम डॉक्टर मोहम्मद नवाज साहब थे, उसकी वजह से हमारे जो मरीज़ थे वो अक्सर 57 टैनर जाते थे वैगनों में, और वो बसें जो थी वो उधर ही जाती थी सलीम चौक की तरफ से। तो वो डॉक्टर नवाज साहब फौत हो गए, वो बसें बुसें भी आहिस्ता वो ख़त्म हो गई। जहानिया से भी यहाँ बसें चलती थी, लोग बसों में सफ़र करते थे, मोटरसाइकिलों की तादाद कम थी। अब हर घर में मोटरसाइकिल हैं, वो बसें जो थी वो आहिस्ता ख़त्म हो गई। ट्रांसपोर्ट, हाईलैक्स, जितनी चीज़ें थी ना वो आहिस्ता, क्योंकि कुछ महंगाई ने भी काफ़ी होया, काफ़ी डीजल वगैरह तेज़ हो गया, वो लोगों ने आहिस्ता वो बेच दी। अब वो लोग मोटरसाइकिलों पे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ 53 टैनर है चक, ये 18 मुरब्बों का चक है। हमारा जो चक है 53 टैनर 10 मोड़ के साथ ही है, तो वो राइट की तरफ वो उस वक्त के जो है ना वो तकरीबन 101 मुरब्बा है। तो लोग अब वो जो दौर था, अब माशाल्लाह लोग जो है ना शऊर में आ गए हैं। अब बच्चों को भी पढ़ाते हैं, जहानिया बच्चे जाते हैं, इधर भी स्कूल पढ़ते हैं। बच्चियां भी जो हमारी हैं, उस दौर में बच्चियां बहुत कम जाती थी, अब हमारी बच्चियां भी जो हैं वो जहानिया जाती हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से स्कूल पढ़ती हैं। लोग काफ़ी हैं, आर्मी वाले लोग काफ़ी बच्चे जो हमारे थे, अब वो काफ़ी लोग आर्मी में भर्ती हो गए। 54 टैनर 53 टैनर मुलाजमतें लोग बड़े शौक़ से लेते हैं। तो आहिस्ता जो है ना वो कुछ है, अल्लाह खैर करेगा। कुछ सड़क हमारी बन गई है, वो आगे भी सड़क बन रही है, तो इंशाल्लाह ये रौनकें जो है ना आहिस्ता कुछ टाइम लगेगा, ये दोबारा बहाल हो जाए। जी, आपने इनका व्यू सुना है कि इनका कहना है कि जिस तरह ज़माना तरक्की करता गया, तरक्की होती गई, साइंस ने नई नई चीज़ें ईजाद कर लीं, तो इस तरह बड़ी गाड़ियों का जो है चलना मुश्किल हो गया, छोटी गाड़ियां आम हो गई। फिर लोग तालीम की खातिर जो है यहाँ से जो हिजरत करके जहानिया की तरफ चले गए, और कारोबार जो है वो मंदा होने की वजह से इसकी रौनकें कुछ मांद पड़ गई हैं। और इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले चंद सालों में ये अड्डा दोबारा बहाल हो जाएगा। हमारे साथ मंसूर भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि अड्डे की जब रौनकें थी तो ये भी कभी जवान होते थे, आज मेरे हम उम्र हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं ये, तो ये रौनक का जिक्र कीजिए। काफ़ी डिफरेंट था, अब बहुत डिफरेंट है। लोगों के कल्चर चेंज हो रहे हैं, अब आहिस्ता चेंज हो रहे हैं। पहले वो दही प्रोग्राम था, दही किस्म के लोग थे, अब उनमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है और काफ़ी लोग समझदार हो गए, चेंज हो रहे हैं, चेंज होना चाहते हैं। जी, आपने इनका नज़रिया सुना। हम एक और भाई से गुफ्तगू करेंगे। जी, पहले अपना नाम बताइएगा। इमरान खटक। जी इमरान भाई, आप बताइए कि आपने वो रौनकें देखी थी जो 10 मोड़ में हुआ करती थी? जी बिल्कुल, हमने देखी है माशाल्लाह। पहले बहुत यहाँ पे एक तो ट्रांसपोर्टेशन थी और लोगों के पास लाजमी बात है पैसा भी था, लोग फसलें भी अच्छी होती थी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई है, लोगों ने काम जो है ना वो उनका काम भी कम होता गया। दूसरे ज़्यादातर लोग जो है ना एजुकेशन की खातिर चले गए हैं सिटी, कोई जहानिया चला गया, कोई मुल्तान चले गए। और जैसे जैसे जो गवर्नमेंट पेशा लोग हैं, सरकारी मुलाजमिन, उनको पता है कि वो उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है। देहात में वैसे भी माहौल ऐसे ही होता है, फिर वो थोड़ा माहौल की वजह से चले गए।
اور لازمی بات ہے ایک عروج کو زوال تو آتا ہے، اور الحمدللہ اب یہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے، ہم تو لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں کہ آئیں انویسٹمنٹ کریں، یہاں پہ دکانیں بھی خالی ہیں، کوئی کاروبار کریں، بزنس کریں. اور ویسے بھی زیادہ تر لوگ ذمہ دار پیشہ تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو بزنس کے بارے میں کوئی آئیڈیاز نہیں دیے، کوئی تھوڑا بہت ان کو وہ ہوتا کہ بھائی بزنس کریں. ان کے بچے بھی اب ایسا ایسا آ رہے ہیں. ہم نے بھی ایک شاپ بنائی ہوئی ہے یہاں پہ، جو ہم لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے نا ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس موبائل وغیرہ کا اور پرنٹنگ وغیرہ کے وہ ہم نے مشینیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، اور جتنے بھی آن لائن اپلائی وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی ہم کرواتے ہیں. اور ایک دو دکانیں اور بھی بن گئی انشاءاللہ، ہمیں امید ہے، ہم پر امید ہیں. اور دوسری بات یہ جو لنک روڈ ہے یہ ڈسٹرکٹ بہاڑی کو ٹچ کرتی ہے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر یہ روڈ بن گیا ڈسٹرکٹ بہاڑی اور جہانیہ کا، تحصیل جہانیہ کا آپس میں 128 WB کی طرف جو مشرقی جانب ہے، تو اس روڈ بننے سے جو ہے نا کافی ماشاءاللہ بزنس جو آئے ادھر بھی آئے گا، لوگ ادھر والے ادھر بھی جائیں گے. اور یہ جو ڈسٹرکٹ بہاڑی کے لوگ ہیں وہ جہانیہ کو جب جائیں گے تو ادھر بھی بزنس جو ہے نا اس کا تھوڑا اثر پڑے گا. جی ان کی بات آپ نے سنی. یہ پر امید ہیں کہ یہ جو سٹاپ ہے، یہ جو اڈا ہے، یہ دوبارہ اپنی رونقیں بحال کر کے جوبن کو پہنچے گا. ہماری دعا ہے کہ ہمارے علاقے کا، ہمارے وسیب کا ایک بہت ہی خوبصورت سٹاپ تھا یہ 10 موڑ. اللہ کرے کہ اس کی رونقیں دوبارہ بحال ہو جائیں اور اسی طرح یہ پر رونق ہو جائے، پر مسرت یہاں لوگ ہو جائیں، اور یہاں ہر طرح کی جو ہے وہ ہر طرف مسرت ہی مسرت ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہو. میں امید کرتا ہوں کہ دوبارہ 10 موڑ اڈا کی رونقیں جو ہیں وہ بحال ہوں گی. اجازت دیجیے. زاہد شاہ، 56 نیوز، جہانیہ.